যতন খুলুমখা যতন সারি সাজা কাহাম তিনি আমার পূর্ববক্তা মিনিস্টাররা সবাই বাংলায় বক্তব্য রেখেছেন এবং আজকে আমাদের এই মঞ্চে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চ এবং আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতীয় উপজাতীয় উভয় অংশের আগমন এবং সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তো সবাই বাংলায় বক্তব্য রেখেছেন, আমি কয়েকবারকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তিনিও এই চিনি ত্রিপুরা হাও ভারতবর্ষনি মন্ত্রী হোকরা বরম গনাং নরেন্দ্র মোদীজি চিনি তিনি ত্রিপুরা হাও ফাইনাই এবং বংনো जों যত ত্রিপুরাবাসী जों নাইসাগৈ दङ এবং অ নাইসাগলাইমনি পান্ডাवनो চিনি অ মঞ্চও যত মন্ত্রী এবং যত নেতৃত্ব এমএলএ এবং বিভিন্ন পার্টি আইপিএফটি বিজেপি যত নেতৃত্বরাव যত আरो आसुगै नायसावजाक এবং जों যত খাবাই খুবাইनो नायसावलाय दङ आं आबनो सानाय বিশেষকে চিনি অ হাও जों যারা जनजाति तंनायराव बुकुंबारा तंनायराव जों भारतबर्षनि 75 বছর স্বাধীনতা নিয়াগুবो जों ত্রিপুরাসারাव तिनिबो खानांगै मा तंलायपायो तामो हिमाले थांनायो दीर्घ बछरनो गोबां मा राजनैतिक दल अ त्रिपुरा हाव सरकार खायथांका थामानि उलो কোনো সরকার চিনি ত্রিপুরা বা জনজাতিরাवनि बागै काहामनि वानसुगै सामं खायमानि क्रै आबनि बागै তিনি जों এই রাজ্যও এবং দেশ বিজেপিনি সরকার এবং রাজ্যও जों 2018 বিজেপি আইপিএফটি জোটনি লড়াই খেয়ে দীর্ঘ বছর বামফ্রন্ট শাসন খেতমন পরাজিত খাইয়ে এই মাত্র 5 বছর কাছাকাছি ওহাতাও আসবে যেভাবে এই সরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থে রাজ্য উন্নয়নের স্বার্থে যেভাবে কাম তাংথাংম আবো যতন সানানিক্লাयो এবং जों মঞ্চ বাঁচাই সায়াফনো जों যত ত্রিপুরাবাসীরাও সাইমানো কাজেই চিনি ও ত্রিপুরা সারাव কিসা खा नांलायजाक तामा हिंके चिनी आरो विशेष के एदिसे लाकाव जरा तंनायराव चिनी डेवलपमेंट क्रै चिनी कुनो नालपाल सिस्टेमेटिक क्रै हाय तंलायो हाय चलायो आबनो तेइनो जों गोबांमा राजनैतिक दल दाव खालायै गोबांमा आंदोलन खालायै जों मा फायलायो किन्तुबा जों नायनायका ताबुक जेबाबेयो এই সরকার বসিবা কাছাকাছিও যেভাবে রাজ্য সমস্ত রাজ্য এবং এদিসি নন এদিসি এলাকাও যে সামংখ্লাইমানে আব সানা থাঙ্কা হাঙ্কে যত দিকে অনেক কিছু আগাওখা নৌগিয়া জিনিস जों নৌখা মানিয়া জিনিস जों মানখা সিয়া জিনিস जों সিখা এবং তেইবো বাকি তংখ তেইবো নাংখ চিনি মানথাই সৌথাইরাও আবনি কারণ যারা जोंनो রিনাই যারা जोंनो নাইনাই এবং যারা চিনি যারা উকলাগো চাকজাক বা বইনি তলাও তংজাক হিनै जोंनो বৈজত সাইমানো जोंनो জিনবাই যত সিনিও এবং যত নেতা নেত্রীরাवनो মঞ্চ বাসাকে বাহাই কাউ সাও কিন্তু আবনো স্নাमै তিনানানি বাগैले কেব কাউ সারাইক্रै ब्राउनि बागै मांनै साराय
কিন্তু আবনো সামং নাঙ্গি নানানি বাগै কাম খাইनाय क्रै जों ताबुं नगो विशेष के যে যিনি ইন্ডিভিজুয়াল যে जों बेनिफिट माने सरकारनि आबारो तो आलादा ব্যাপার आबो उन्नयन बा डेभलपमेन्ट या आबो सिनि जे नांगमानि सारैनि नांगमानि फंनि नांगमानि बा खोनानि सनैनि आबो सिनि जों जेटा पार्मानेंट जिनि बागै शिक्षानि व्यवस्था लामानि व्यवस्था दैनि व्यवस्था हरनि व्यवस्था सुस्वास्थ्य परिसेबानि व्यवस्था अब हायरावनो जों बेलायखे बेसि नांगौ जतनिस्लाय नांजाक जोंनि शिक्षा जोंनि एडिसि एलाकाव जों ताबुबो नगौ विशेष के जोंनि जेखाने जे जायगाव स्कुल दङ सीपीएम नि आमल बा विगत सरकार नि आमल प्रत्येक 3 किलोमीटर अंतर अंतर स्कुल नामरिका हिसाबै किन्तु स्कुल बाहायके चलितों स्कुल बाहायके अंतों स्कुल नक करै चेराय आचल थाइक्रै मास्टार करै एवं मास्टार थानानि वानसुकफोरनो रास्ताघाटनि व्यवस्था करै तौनानि परिवेश करै এই সমস্ত কারণগুলো जों विशेष के যারা गरीब अंश जनजातिर बिसिङाव अनेक गरीब पार्सेंटेज गोबां जों जतन पाहाड़ एवं ग्राम अंचल बसबास खायनाय जोंनि शतकरानो 80% সেই কারণে জায়গাও যদি जों সঠিক শিক্ষা রিমাইয়া হাঁকে সঠিক লামা রিমাইয়া হাঁকে শিক্ষা করে সঠিক লামা রিমাইয়া হাঁকে আরো কারেন্ট করে সঠিক নিনি लामा रिमाइया हांकाय बानिनि आरो तै करे हस्पिटाल करे आं बागैनो जों तिनिबो बुगै मा दंलायखौ किन्तु नायदिबा ताकुराव जों सुदु এই ন্যাশনাল हाईवे 4 लाइन रोड अबरनो सायंगिया विशेष के एडिसि एलाकाव विलेज रोड कानेक्टिविटी पारा बाय पारा लाइसलायजाक एवं नग बाय नग हिंलायमाने पारा बाय पारा लाइसनानि अबहाय लामाराव ताबुगो अनेक किसु 5 বছরनि बिसिङाव खायजाका एवं अनेक सामं तां दङ एवं तांजाक दङ पाइजाक दङ तेइबो तांनाय तेइबो चेंनाय अबहाय कि सरकार गोबां मा अबहाय एलाकाराव तेइबो डेभलपमेन्ट जोंनानै विशेष के जेकुनो मनुष्य बा जाति गोष्ठी थां तंनानै बागै ननि हर दै लामा स्वास्थ्य शिक्षा और जिनिस नांगौ और जिनिसनो प्रत्येक पाराव एवं प्रत्येक निने जागाव सुबिदा रिनानि बागैनो नम्बर 1 चिनि लामा क्रेंगै जों अनेक बुगलायतंगो जों ताबुबो नगौ आं मासाव सब समयनो आनि कांचनपुर साइड कन्स्टिट्युएन्सी एक नि थाङे लास्ट कन्स्टिट्युएन्सी कांचनपुर साइड विधानसभा अ एलाकाव आनि कन्स्टिट्युएन्सीव 10 दा आरडी ब्लॉक नि अंडरव 20 ता एडिसि विलेज दङ 20 ता एडिसि विलेज नि बिसिङनो थानाय विधानसभा गाव मासाव तिनि जराते 23 ता पाराव लामा क्रै हर क्रै तै क्रै अबहाय जागाराव जों ताबो गै सरकार फायबायमोन उला जों सोलार टावार्स नामै इंडिविजुअल सोलार रिके माचाया मानैनि जराव मा फालो फालै मारि लायो ताइ रिफोनो हक सम ताइ क्रै हर क्रै थाङो अबहायराव जों कायसा जागावनो सोलार टावार्स नामै आरन हुइटे लाइन रिवै नगो नगो हर जों दङो आबहाय तिनि ताबुक जराव अनेक काम चलै दङो এই डिसेम्बरनि 20 तारिखनि बिसिङाव ताइ जे जागा सौयाखौ दङ आबो सोलार जोंबायनाय कामंनाय अबहाय केनो जों যত জাগাव सुदानि कन्स्टिट्युएन्सीया ना दलाय अंथ ना निने उनुकुति अंथ ना किनि नर्थ अंथ ना किनि करबोग अंथ ना निनि गंडासरा अंथ अबहाय गोबां मा जागा बकंबारा हिंबा जनजाति अध्युषित एलाका पाहाड़ बलं लामा क्रै जागाराव এই সরকার ক্লক্ল অনেক ডেভেলপ খাইকা এবং ইয়াগো রমজাক তংক তেইবো খেনাই तेइबो खालामलायना नांनाय नायसिंदि ताकुराव बुखुबाय सावै कामुया जे जा राजनैतिक दल बुखुबाय सावो सामुंगो सगिया बुखुबाय सावै जोंनो फिलो जोंनो डेभलपमेन्ट रिया आबनि लगे तो जों ताइ तङै लाभ करै এবং যে সরকার কম সময়नि बिसिङाव फनो जोंनो अनेक किछु रिखा করোনাनि बागै 2टा বছর
जों अनेक कष्ट खाई चली लाइखा आबनी बिसिंग सरकार सठिकभावे दीर्घ 25 बছর लगातार बामफ्रन्टनि राजत्व तंफ्रुगो जे महिला आबर्जना परिष्कार खाइते खाइते न 1-2टा बছর जरा नांगो आबनी परिबेन हठाৎ করোনা ভাইরাস 2টা বছর जोंहा कोविड-19 नि कारण चिनि सामंग तां थानिबो फ्री हैंड जों सामंग खाइमाय अंका आबनी बिसिंगबो तिनि जे बाबे सामंग खाइका आब जों वासुगै नायमाया जों आब बिचार खाइनानि मतन चिनि खापांगो जों तिनि तिरि उयाखौ किन्तु जों मकल बाय फियाव नायै जों जतन सिजाक नजा जों तेबो सावो এই সরকার তিনি বাই প্রায় আড়াই বছর কাছাকাছি যতন যারা নিনে ক্রাইটেরিয়ানি বিসিং তংনাইরাও ডাবল রেশন এবং ফ্রি রেশন এই ফ্রি রেশন মানমাবাই যত নিসলাই গরিব অংশনি বরক তো বাসি খানো আবনি বিসিং জনজাতি অংশনি বরক তেইবো বাসি খা তেইবো সুযোগ সুবিধা মাংখা হनै आं मासंगो मासावो मा हिंके जों जेने যারা গরিব অংশনি বরকরাও जों दिन आने दिन खाय धनी बरकनि आरो कोनो टिकादारिनि आरो डेली हाजिरा माखेवो सारियो फंगो काम फायनाय सारियो हाजिरा तलां थांनाय और रांबाय माय मै पायनाय चालायनाय तेइसानो उचि फंगो केनो काम मा फायलायनाय जों निजेनि भबिष्यतनि पार्मानेंट একটা কিছু খাইनानि কোনো সুযোগ নেই কিন্তু তিনিও এই যে 2-2.5 বছর যে जोंनो गभर्नमेंट जोंनो फ्री रेशन रिखा এই फ्री रेशन न चावैनो जों ताबो एकटा बुफां दंफांनो सुपारि बुफां गायनानै जरा मांखा थाइलि फांसा गायनानै जरा मांखा थाइचु फांसा गायनानै जरा मांखा एवं जों पाहाड़ावबो जों नगो যত জায়গাवनो ताबुगो 1 বছর 2 বছর 2.5 বছরनि বয়সनि बागान अनेक किसु जों नखा कारण आंबो वानसुगो आंनि परिबारनो आंनि बुसाबतैनो भाइके आं चारिनाय भाइके शिक्षित खाइनाय भाइके लेखा पढ़ा खाइनाय किन्तु आंनि यागो गरिबनि कारणावनो कोनो सुजुग नै एवं जों बागान खाइनाबो बेनि बागान कटरबो जों खातंगो बेनि फिसारि कटरबो जों खातंगो बागान खाइनानि मतन श्रम निजेनि स्वार्थेव श्रम खाइनानि सुना सुजुग नै कारण ओ बहंनि बागो जो 2 बेला बादनि बागैसे बेनि आरो दैलि हाजिरा खाइतोनो नांगो हंकेबा आंनि भबिष्यतनि वानसुगै आं 1-2টি সুপারি গাছ নারিকেল গাছ আমের গাছ চারা এই সব লাগানোর মতন আমাদের হাতে সুযোগ নেই আমরা যারা গরিব অংশের যারা আছি গরিবের সুযোগ হয়েছে এই আমাদের সরকার আসার উপর এই আমাদের সরকার বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তো করছেই এবং বিশেষ করে জনজাতি অংশের শুধু নয় সমস্ত অংশের মানুষের গরিব শ্রেণী যারা আছে ওনাদের নিজস্ব সম্পত্তি বা নিজস্ব আগামী দিনের জন্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে এই আমাদের সরকার আসার পর আবনো আংকাউনো বারবার মাসাও তাকুরাও কারণ আব রেশন যে ফ্রি তাছাড়া ডাবল অবহাই সুযোগ जों माफ्रुनो बागान स्नामनाडे निने गाति स्नामनाडे लामा स्नामनाडे आबनि साथे साथेबो निने हाक्रै नौक्रै फरेस्ट डुवेलार तफनो नोंनो सरकार बड़ मात्राव जतननो जों तिनि बयबो धनीराव 2 तला 3 तला बिल्डिंग दंगो गाहाम जायगायाव दंगो एयार कंडिशन दंगो गरीब श्रेणीनि बरकबो पाका नगो तंनानै मुचुगो नक तांनानै कोनो सुजुग नै जार कारण जरा तिनियो एनाक्सार सीट आव बाट लाइजाक राउनो तब एनाक्सार दिवस उपायनो बड़ मात्राव निने विशेष के एडिसी एलाका नन एडिसी एलाका जत मिलिबइनो लाख लाखनि नग रिजाक दंगो जोंबो तिनि गरीब आशा आकांक्षा जे जों दिन सालसा बिल्डिंग नगो तंग मांगला वानसुक तंगमानि जागाव तिनि सरकार असुबिधा रिमाबाय बिल्डिंग नगो तंगनानि सुजुग मांखा एवं अबबो तिनि ताकलायो 10 जन खालिओ 20 जन खालिओ 30 जन अमहाया बच्चर कैसन बिसिंगनो लागनि हिसाब आंबो तिनि मानचुओ नोंबो तिनिनो मानचुओ आरो सेगलाय तंनानि जागावनो एक एकटा ब्लक रगो 1500 1600 2000 2500 परिवार राव एक कालीन जे नगनि माइमाबाय जतनो खुशी गाबुंनि दिनो अबनि बाराताय बुसिक सामं खेनाय ताकुराव नांमो जिनिस तो काथक मसाल क्रै मनुष्य पृथिबिया चाइफाइमनि उक्लावगो केबनि शेष क्रै नांमाने मानुष পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর তার কোনো চাহিদা সীমা নেই
কিন্তু আমরা আমাদের বলতে হয় সরকার যেভাবে কাজ করছে, সরকার গরিবের জন্য কাজ করছে, আমরা গরিবের কথা বলতে পারিনি, তবুও আমরা গরিবের সাথে কাজ করছি। সেই গরিবের সাথে কাজ করছি যেটা আমি মাইকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। যারা পাচ্ছে, যারা দেখছে, ওরাই জানে, ওরাই বলবে, দেশ রাজ্যবাসী বলবে কোন সরকার কিভাবে কাজ করছে। আবনো তা করো আবনি কারণ जों तैबो नौखा दिप्रासाराव किसा खानांलायो जों अनेक आन्दोलन खालायमा दङ जोंनि नांमानि चुमानि तैबो नांखो तैबो जोंनि तंखो आबार अनुबो तिलो तिलो जतन समाधान खायनानि बागै तिनिओ এই যে রাজ্য বিধানসভাও এডিসির তাইবো আপগ্রেড খায়নানি বাগै আবনি টিটিসি त्रिपुरा विधानसभा पास होंजाक 120 फीट अमेंडमेंट बिल पास होंजाक ताও पार्लामेंटও किचाजाक आबनो अचुने आवेदन तंगाई এবং এই সরকার না আশাবাদী अब কোনো সরকার ভারতনি কেন্দ্র সরকার কেউ মাইয়া একমাত্র মাংখাংকে ভারতনি বিজেপি সরকার মাইনাই নরেন্দ্র মোদীজি মাইনাই তাই বই মাইয়া মাংখাংকে ও সরকার নরিনাই এবং जों রাজ্য সরকার তো যা খাইনানি খাইকা তাবো কেন্দ্র সরকার जों লাইতেও রাজ্যবু বিজেপি কেন্দ্রবু राज्य बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार केंद्र बीजेपी जों जत आशा बयनो आगामी दिन तैबो काहाम के थांलायनानै तैबो काहाम के वानसंलायनानै याप्रि तिलु तिलु सेलायनो जोंनि नाहारमं हाबाव जों सगैनानि बागै जतनि थानि काबो मं लारगैनो तिनि अजरा सबसाव थाइसा थानि काउसामनो तै लाउरियागै आसुक जरानानि काउ पारिसुवानो जतन खुलुमका जतन हामबाय।